आशंका कौन एथरे ट्रस्ट जदि हुए कौन क्षति हम से मना करना ट्रस्ट किसी ना भविष्य में किसी हम जो मैंने दस्तखत कर विशेष भविष्य पांड्यान कहना ना मोर गोटे टंका से नबार ना मुझे कथा करी ना से स्पष्ट कर दिंतु ओडावासी आगे से स्पष्ट करूँ भिके पांड्यान को स्टाच्योर जो कही मझे आप देखिए डिसेम्बर 24 ये पांड्यान भल भाव जानती दलर कागज पत्र कौटी अच्छी ए दलर लेखिकी देबू पंचायत इलेक्शन कौटी सब यू जाए लेखा आम ऑफिस ठीक अच्छे आपण कहते भिके पांड्यान दंपति बहुत काम ओडिशा पई करचंती बहुत काम करचंती तो बहुत विश्वास पछरे बहुत लोक अच्छंती तांको कही बहुत क्षति करचंती तथापि जे जे सचोट लोक कहते कि भिके पांड्यान ओडिशा पई बहुत काम करचंती मोर कहिबार कथा डिसेम्बर 26 रे कहितली दलर बहुत वरिष्ठ नेता अच्छंती सुनिबे आपण से माने निष्पत्ति नियंतु दलर भविष्य से माने नियंतु जेहेतु एमाने दल पई कार्यक्रम करिसंती एवं 19 इलेक्शन जोटा कहूची सब कागज 19 अच्छी ना ठीक है जे भिके पांड्यान आजिर दिन रे आपनकर सेही मत रही कि से ओडिशा पई बहुत काम करिसंती नहीं मो कहिबा कथा मुख्यमंत्री रहिले जे रहिबे दायित्व रे से किछि कार्यक्रम करदेबे एटा होची सत्य एवं से कार्यक्रम से किछि करिसंती से कार्यक्रम करिसंती जोथि पई दी जण आईएएस अफसर जते बेले ओटा दल रे रही दल पई आईएएस अफसर पदवी छाड़िचंती तांको दल गोटे रिवार्ड दो ए उद्देश्य रे कहिछि अन्य कौन से उद्देश्य नहीं से माने एठू गले दलर वरिष्ठ नेता बसी निष्पत्ति नियंतु दल जेहेतु ए क्राइसिस रे अछि सब नेतृत्व बसी जा होछि नियो जहा करूचंती संतृप्त मिश्र गले आपनकर असुविधा जदी सुजाता कार्तिकेयन जाइतंते आपनकर किछ असुविधा न थांता आपनको कहली से कथा कहूनी मु आपनको से कथा ए कथा कहूनी ए भलिया लोक काई जीवो जे मना करूचंती स्पष्ट मना करूचंती मो दस्तखत नाही व्हाट इज द इंटेंशन तो संतृप्त मिश्र आ पांड्यान को भितरे सुजाता कार्तिकेयन एथि पई कहितली दल पई कर्तव्य जेहेतु करिचंती तेल मालिश करी कहिनी मोर क्वेश्चन जेहेतु से माने जानतु नेतृत्व को छाड़तु जो नेतृत्व माने जो अवस्था रे अछंती हे मोर विधायक बंधु माने समस्ते बुझंतु ए कथा को बुझंतु समस्ते एथि पई कहितली जेहेतु दल दी जण आईएएस अफिसर होरिचंती दल पई किछि कर्तव्य करिचंती दल तांको रिवार्ड दो से जानतु दल दायित्व दल को छाड़तु ए क्राइसिस पुणी सही शासन ए जो करा जाउची पुणी सही शासन काको न पचारी संतृप्त मिश्र ना घोषणा करिबा काको न पचारी मन इच्छा करिबा कोनोसी एमएलए मंत्री किछि जानिबेनी निष्पत्ति नबा ई कथा पई तो मन व्यस्त हुए जेहेतु निजे बहु कार्यक्रम रे अछि बहु कार्यक्रम निजे अछि व्यस्त लागिबा स्वाभाविक जहा ना कहिबे यथेष्ट कार्यक्रम आपण एबे कहउचंती पूरा दलटा को कंट्रोल करथले पांड्यान दंपति ओडिशा सारा तांको नारे गोटे एभली प्रचार चली जाते 24 इलेक्शन बीजेपी जनता दल हारी गला एवं पांड्यान भूमिका कौन थिला काहे से प्रचार रे जाउतले एक कथा दल रे तर्जमा हेलानी एवं जेतबळे तांको विरुद्ध रे गुटिए जनमत अछि सेतिकी बेले प्रभात विश्वाल कहउचंती जे सुजाता कार्तिकेयन जानत राज्यसभा को जे बहुत काम करछन आउ संतृप्त मिश्र जनमत जो कथा कहउचंती मासे 16 दिन पूर्व जो कथा कहि के आस्तिली सब कथा रे टिके कहे जेतु परिश्रम करे कहे आपण जीवेनी कोन स्टेज को जेतु विभिन्न यूनियन रे बुल्ला बेले कहंती तमिल शब्द अछि मना करनी तमिल काम करंतु किंतु आगुआ ही कले लोकंकर नजर होउची ए कथा मध्ये कहिबा लोक ए लोक पण आपण ले सुनिथिला जे ए अवस्था कहि थंता सेही लोक को पुणी आपण कहउतले पांड्यान राज्यसभा एथि पई कहउथली जे से तू काम करिसंती जानतु एठू नेतृत्व को छाडंतु ए लक्ष्य रे कहिची नेतृत्व को न छाडले दल जो अवस्था रे अछि दल बहुत क्षति करछि किंतु जेतु दल पई परिश्रम करिचो ए उद्देश्य कहिति दल बंचो ए नेतृत्व किछि करंतु तो ए जानतु से उद्देश्य रे कहिति से दलर एमपी हे गले से जिबे कुआडे से तो आउडी अधिकार मजबूत हेबे मजबूत कोन हेबे जदि आपण बीजेपी दलर निष्पत्ति दलर सीनियर नेतृत्व सब कथा पचारी बुझिबे पुन तो से अवस्था चली से अवस्था चलिया पई ट्रस्ट गठन करा जाईछि से अवस्था चुटी धरिबा पई एमएलए मंत्री मानकर चुटी धरिबा पई अवस्था के चुटी धरिबे आपण एथरो कोन बुझछन भिके पांड्यान चुटी धरिबे आ एथरो कोन अछि मोर किछि उद्देश्य नथला कि तेल मालिश करी कोइ नथि ट्रस्ट केमती विधायक मानकर चुटी धरिबो पांड्यान केमती चुटी धरिबे सेटा ठीक बुझान
କଣ ହବ ଏବେ କେମିତି ହବ ବୋଲି ଆପଣ କୌଣସି- ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଏ କରୁଛି? ଏବେ ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉଛି କିଏ କରୁଛି କିଏ? ପାଣ୍ଡିଆନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରାଯିବ ଏ କଣ ଠିକ ହଉଛି? ସେମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହବ, କିଏ ଯିବ କଣ କରିବ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ କଥା ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ କେମିତି ହବ? ଏଇଭଳିଆ ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ। ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି ଦୋଷ କଣ ଥିଲା? କଣ ଦୋଷ ଥିଲା ପାର୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା? କଣ ଏଟା କହିଦେଲି ବୋଲି ଏତେ ବଡ ପାପ ହେଇଗଲା? ଏତେ ବଡ ପାପ ହେଲା? ଏ କଥା ଯଦି ସତ୍ୟ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ କ୍ଷତି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାମାନେ କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ଠିକ ନଥିଲା, କିଛି ଇଣ୍ଟେନସନ ଠିକ ନଥିଲା। କିଛି ଲୁଚେଇବାର କଣ ଅଛି? ବିଧାନସଭାରେ ହୋହାଲ୍ଲା ହେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସି ପ୍ରେସକୁ ଦେଲେ, ନାଇଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଥିଲି, ଏସବୁ ଇଏ କଣ ଅଛି? ନାଇଁ ପ୍ରଭାତ ମତେ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ପ୍ରଭାତ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇଛି, କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିବେଦନ ଅଛି, ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେ। ବହୁତ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଭିତରେ ଏ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଲୋକ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯିଏ ମିଶିଛି ବିଜୁ ସେ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ ଏଇଠି ନଉଥିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଆପଣ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ, 18 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦଳ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହାତରୁ, ତେଣୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସୌଭିକ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜ୍ୟସଭା ଇଲେକ୍ସନରେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଯିଏ ଯୋଉ ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ସେ ଚାନ୍ଦା ନଉଥିବେ, ସେ ଚାନ୍ଦା ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେ ନଉଥିବେ। ଇଏ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ଏରିଆରେ 5,000 କୋଟି 10,000 କୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଜଣେ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖେଇ ପାରିବନି। ବସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 18 କୋଟି ଋଣରେ ଅଛି, ଆଜି ବି କହିଦଉଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଋଣରେ ଅଛି। କିଏ 5 କୋଟି ଦବ 10 କୋଟି ଦବ ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ମୁଣ୍ଡ ବିକ୍ରି କରିବା ନେତା ନୁହେଁ। ମୋ ଘର ଦ୍ୱାର 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହେଇନି? ଆଜ୍ଞା, ଘର ଦ୍ୱାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି, ନୀତିକି ବନ୍ଧା ପକେଇନି। 1000 କୋଟି କିଏ ଦେଇଦବ? କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥାକୁ ଭୋଟ କିଣିବାରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ରାଜି ହବ? ଏକଥା ମରିଜି ପଛେ ଏକଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମରିଜି ପଛେ ହବନି, ମରିଜି ପଛେ ହବ ନାହିଁ। 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା କହିବ 1000 କୋଟି ଦବ, ସେ କଥାରେ ନାହିଁ। ଏ କଥା ବିଧାୟକ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ କାମ କରି ଦଳ ଶେଷରେ ପଛରେ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ, ସିବିଆଇ ପୁରଉଛି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ ପେପର ତିଆରି କରୁଛି, କେତେ କଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ନ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ପେପର 10ଟା କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି? ଏ 10ଟା ପେପର ମୋର କାହିଁକି ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି, ଯୋଉଟା ମୁଁ ଏବେ ଲେଖିକି ଦଉଛି? କଣ ପାଇଁ ଇନକ୍ୱାରି କଲେନି? କଣ ପାଇଁ 3-5-16ରେ ଭୂତ ଗାଡି ମିଛ କଥାରେ ମତେ କୁହାଯାଇ 3-5-16ରେ 2000 ଲୋକରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧାରଣା ଦିଅ? ହଟି ଧରିଛି ଏକମାତ୍ର ଏମାନେ। ଯାଜପୁର ଇସ୍ୟୁ, ଯାଜପୁର ସମ୍ବାଦରେ ନ ବାହାରି, କଟକ ସମ୍ବାଦରେ ନ ବାହାରି, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ର ବାହାରୁଛି, ମତେ କୁହାଯାଉଛି 2000 ଲୋକରେ ଧାରଣା ଦିଅ ବୋଲି। ବହୁତ କଥା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଲି, ତାପରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପେପର କରି, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଷ୍ଟାମ୍ପ କରି ନେଇ ସିବିଆଇରେ ଧରି, ସିବିଆଇରେ କି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ କଲେ ଧାରଣା ଦେଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଫସିଗଲେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫସିଗଲେ। ମାନେ ଏମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରି କଟକର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ଲିଡର, ମନ୍ତ୍ରୀ ନାହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପୂର୍ବତନ, ଧରି କୋଉଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଲୁହରେ ଏ ଦଳ ଆଜି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି? କେବଳ ସତ ଲୁହରେ। ଯୋଉ ଏମଏଲଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିବ 5 କୋଟି, କଥା ହେଲା ବେଳେ କହୁଥିଲି, ଏବେ ବି 18 କୋଟି ଋଣରେ ଅଛି, କାହାକୁ କହୁନି ଦୟା କରିବା ପାଇଁ। 18 କୋଟି କଣ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆପଣ ଋଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି? ପସନ୍ଦ ମସଲା, ରୁଚି ସାଙ୍ଗରେ ମସଲା, 87 ମସିହାର ମସଲା, ଏବେ କଷ୍ଟ 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଇଥାନ୍ତା, ସେ ବି ନାହିଁ। ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି 8 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣି ମସଲା ଭିଭିଆନ ଜଗତପୁରରେ, ସେ ବି ନାହିଁ। ନବୀନ ନିବାସ ପାଖରେ 2 ମହଲା କୋଠା 20,000 ଭଡ଼ା ପାଉଥିଲି, ତଳୁ ଉପରେ 16,000, ସେ ବି ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ 2 ଏକର ଜାଗା ଏବେ 25 କୋଟି, ସେ ବି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଘର, ଗୋଟିଏ 27 ବନ୍ଧା ଥିଲା, ଝିଅ ମ୍ୟାରେଜ କଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ। ଯାହା କହୁଛି ସତ କଥା କହୁଛି। ମତେ କିଏ ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦବ? ହେଇପାରିବନି। ଆଇଡିଓଲୋଜି ରଖି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି, ସେଟା ସହି ନ ପାରି ଯାଇଥିଲି କହିବା ପାଇଁ, ଏ ଭୁଲ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଆହୁରି ବହୁ କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି, ଏ କାଗଜ ପତ୍ର ଏଇଠି ଅଛି, ଏ ଅଫିସରେ ଅଛି, ଆଉ ନବୀନ ନିବାସରେ ଥିବ। ଉମାସ ବାବୁ ନେଇକି ଯୋଉ କାଗଜ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ରାତି ଅନିଦ୍ରାର କାଗଜ।